औलाद की तरबियत को खाकी की शक्ल में पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद इलियास और उनके साथियों को कि वो औलाद की तरबियत को खाकी की शक्ल में पेश करें। मोहम्मद इलियास और उसके साथियों को دليله Salam dari Paskum. Gua awak yang mengajarkan das yang meminte, cima sumta, asri, audili, ulum, doa kerja. Baba अपने लोकल सबक लाओ मरी ना वक्त की Zabajian zan, wesa heshe. Rama ko yang nasi ne wakan na tablo parne. Aku dia kama jubus bawa bakam ni gigi. Kalau ceti uli kalau pati uli. Uzawar sama. Madrasah kita hilu masih pakai lagi. Sekian apa sekian cendera ni. Zahoran antar takkan wasena hilu mah. Mereka dulu saya tembus kum jawab bersih. हाँ जाते जी इजाजत ते बोली बारे बाबा अगर ऐसा सुन मुलाकात कौन बोली मासरा हाँ जी वो शराय बोला अजय बाबा हजारा प्रासे दासा शेर बाबा शेर संगे बाबा kana प्रासे दासा सही कहा अरे ठीक ठाक सुंगर alhamdulillah किना बाबा किना हाँ बाबा संगे तेरा पे खोकड़ा Zohran mami jinan delapan wasena hidama हाँ नोसे दाखिले Wow नोसे निकम दे Aku bade citi uli wani kasirai wala ma ना किना बाबा से बाबा किना किना असल में चीज़ फराशा वो शबाब दे बाबा नोसे चिट्ठी पूजी रहे हो चिदा फिर कुशाल Mana setiap melakukan masalah mereka ini mana dia Kalau mana lekana Ada kan dia buat hal kali सकेरा का मला सकेरा Bagaimana Pak Soera तो ini kamera sidra waste Itu mau dari deh आज siapa जाते जी इजाजत ते क्या बोलते हाँ हाँ राजा का चिकी ना राजा हाँ बाबा रास्ता में से दे Aku kan ada main wasena wanita pakai sakte ना बाबा जहाँ बाकी शक न दे तो जमगरी दाने का उसूल लिखा ना बाबा मुझे कल वाशरूम दाखिला हूँ दावा ने मुझे उसूल डिस्टू ना दूँ कुछ तासी इजाजत इधर बसे उसूल तो कुछ ना होगा ना Aku kan Istina jawab lagi apa kali kan dasari bacci दावा भी नहीं दावा वाला दंडे ना करना हाँ खबर चीज़ था नहीं उसूल तो कुछ ना होगा ना तब अभी जवाबात मारा कि सही ना Kau laka bila lagi ndo punya हाँ पहले सवाल नमस्ते नजर करना चिस्तानु सरे Syashadu दपला di selunde delikah di selunde Jalan dulu kina seke kina bacina kamal pasdi Terus mana lagi ni Dah nawaz lepas di kana ha pesh kawachi phone sawal namaste najar करना chi एक दो Kina shadu ha mate shadu velo Boleh kata ni mati wesa ना बाबा ता नहीं बोली kawachi phone sawal dare chi 3-4 Kore baca Oh, manusia dia mati sama yang berwala ini. बोली बाबा Ada mata si berjubur ke mata apa sila orang. बाबा से ना 10 वाच पर पूरे की मोर तू बना ली
Ya kau buat pula, ayah tak pula juga. Dah ayah usah ada. خبر چې اخرنی سوال دا دی کنه چې الف سے امیتابھ بچن با سے بوتل سکے کینه کوله بابا دا وسواره دا ستاسو تربیت نتیجه ده نری وته کشره د بخو درې نری وته مشره د بخو درې بس فلمونه پی کتلی دي Nasogang jinamas kota ni rawi. Mama sering sama kata. خلک تل فلمونه ګوري Nasogang jinai rawi. استغفرالله بابا ستاسو نسیم درته نه داخله ها Nana berani terse. Zaman ini bambal itu hancur kerja kerja dah siapa wargai. نه بابا دا دې لایق نه دی کنه Nana neki dah siapa wargai. زه بابا چې څه وایي نو بس تاسو خو مونږ تاسو سپین بمبله په خاطر به دا موږ د تداخل کوو وسو اصل چې دې پراشه ورشه بابا نه څه کلاس ته وځه شابه Rajidan yang kamu suara sama. نه کینه بابا ته زموږ مهمان ته موږ چې وبو خای اصل چې راشه دې خو जी ورشه بابا لګي تاسو غواړئ شه خو بابا وس خپل کې خبره کوي کنه تاسو په تعلیم ډېر غټ کړی کنه Aku kan wajib mau wajib awal dari dia sudah kerja. دیکھي نه بابا ډیګري Awal dari دغه څه ته تاسو نو کوم ډیګري حاصل کړی دا mau MBBS kerja. बाबा तो गोरे अब बाबा दा डिग्री कहाँ हासिल करेगा Baca हमारे अमोह क्या sudah kerja. Wah walai je mah kadang ke korea ka banda dunia wong kunawa kita masih dah kerja. कतड़ी पकवाने हो Mau kana? और कब डिग्री हासिल करेगा Mau MBBS kerja kana? MBBS हो बाबा को हमारी मिस्सी करेगा कना इन्हें ले करेगा पीएचडी ले करेगा और डबल पोस्टडॉक भी करेगा बाबा खुदा की कितना कम डिग्री है पर जरा कोई गमा Gua baca dari मतलब दे मैट्रिक बार बार पेलो. लगा 10 वाला kan ci मैट्रिक में बार-बार फेल करे दे Asyik मैट्रिक बार बार पेल करे दे. Dah zaman dawar di ramai dari jiwa. Jab bos pas Peter ger ke asperuka. Lama kalau kalian yang ada papi. बाबा बस ग्रेड ना कभी फ्यूचर ग्रेड नहीं Malah kan kadang bawa ke Peter. बाबा तो बारे में गलत नहीं बताओ Bahasa bos wah sama dengan si dalam. هذا सही है माशाल्लाह असल में है कि बाबा ने मदद को पतलू की Jadi dia wah mesyuarat ni. Angin wasi maklumat ni gitu ni. Orang macam maklumat tu kan macam apa parawati pun. Awalnya di ustaz sering merawe sama. सके बाबा सके क्या चलता रही Orang napan wasi maklumat koma. मेरे को दोस्त है ये तो कुछ कम जब और से Ha. याद जी इजाजत दो जी बारा बाबा आ गए कब बाबा आगा जरनडू बाबा कब यार फिल्म बबला वाला हाँ वो वाला बाबा राजे जी Acara presiden sah. ए बाबा सही करो ठीक ठाक Mana bukan ni? क्या बाबा क्या बिना मुझे पता नहीं बाबा Masuk nak kurang orang malu ni no. हाँ संगत रापी होगा Orang malu dapat wasi maklumat tu kama. Cisangga maya. बाबा बेगम शखा apa dia dari kamu jangan ada terbiar करे dari kamu terus papal स्तर को भी नहीं राहु वाला में तेरा Apa na? asal dah baca dia parasha जी pasha baba kan nasi wala wala sha याद जी और इजाजत दे ध्यान रखो Assalamualaikum ni kesango Memang. Baba Jan ni sango Apa kau? Murjan ni sango Apa kau? Awak kalian ni sango Kina baba kina मजा kina baba Gura baba मजा आए dah hak lah dah tadi dah beliau mungkin mau baba मजा आए Zahona lama. Mudi Zahona wan jam ya ma.
تلا وسو ځواني او کنه او دا ګیره چې سپینه ده نو دا به مونږ خوړلې نه نو ښه بابا دا لکه ستا نسې دی ښه نو ولې تا دې جوړ وسم شک دی نه نه بابا زما په شک نه دی خو زه تا ته وایم چې لکه په دې ډاډه کې مونږ الحمدلله د ده ډېر ښه تربیت کړی دی او تاسو اوس په خپلو سترګو وینئ خو ستاسو یقین نه راځي دله به زه اوس یو څو ټسټونه والم او کنه ټسټونه دې واخله کاشفه بچې زه تا له یو څو سوالونه کومه که نه او نن دې نیکه ته وښایي چې په دې ډاډه کې مونږ ستا څنګه تربیت کړی صحیح ده پلنی سوال زما ستا نه دا دی که نه چې الف سے الله ماشاءالله با سے بسم الله ماشاءالله واجب دی بابا یقین دی نه دی خو مې یقین روانه یو بل تپوس وکړم او کنه ښه بچې بل تپوس زما ستا نه دا دی که نه چې پاوچس کې څو پرایز دي ये सब वो पढ़ दिलो ته بیان کړه हम दपलो हुदरू बोलिंजल लासुना सरा संगलिंजल लसार सरम समस कवल ऑफे सर लगटू इंजल ماشاءالله بابا یقین دی نه چې موږ در څنګه تربیت کړی دی او کنه یقین خو مې راغلی خو کاشي بابا چې راځه چې زما تا د رشته اخیستې نه په هغې باندې مزدوري کوو نو یو 550 روپۍ به تا یو 550 به ما نه راکړې داسې کې بابا د هغې به تېرېږي دا څه کې بابا خبره کوم غلی شه بابا دا زما ته څه وې زه اوس هغه هلک نه یم زه اوس بدل شوی یم او زه اوس یو تعلیم یافته هلک یم او زه غواړم زه خپل علم برابر کړم ځکه نبي اسلام ارشاد دی طلب العلم فرض علی کل مسلم چې علم حاصلول په هر مسلمان باندې فرض دي او هر پلار له پکار دي د خپل بچي باندې دیني او دنیوي پاڼه علوم حاصل کړي او که دا پلار داسې ونه کړي نبي اسلام ارشاد دی کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته چې دا به قیامت پر باندې الله دې باره کې تپوس کوي اے عزتمندو خلکو خپل بچي په مدرسو کې داخل کړئ چې د هغوی نه حافظان جوړ شي د هغوی نه قاریان جوړ شي د هغوی نه عالمان جوړ شي نبي علیه السلام فرمایي څوک چې په خپل بچي باندې په نازله قرآن مجید ووایي د هغه مور او پلار ته به په ورځ د قیامت الله پاک داسې تاج ورپسر کړي چې رڼا به یې د انوار د رڼا نه زیاته وي او څوک چې په خپل بچي باندې حفظ وکړي هغه ته به حکم وشي ستا د خاندانه هغه لس کسان راوله چې په چا جهنم واجب شوی دی ځان سره جنت ته بوځه قرآن لوله جنت په درجو کې دا هغه مقام دی چې تر اخري حد پورې ورسېږي او د دې نه به هغه بهترین خلک جوړ شي ځکه موږ ځکه چې په حدیث شریف کې راغلی دی چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو ټولو کې بهتر کس هغه دی چې قرآن زده کړي بیا یې نورو ته وښایي